Murag kalayo ba? Murag kayo ba nga way sugnod maghinay kapatay. So samtang naa mo diri sa farm, hindi gyud ang sugnoran ang kalayo sa recovery. Welcome again. Salamat, sir. To help her. Tanan, approaches ako naibawan. I tried to help her. Maklin lang 1 week, labing taas 10 days, to alasad. Mawaan sa pila kakuan ko. Oh my God. Until I let go. Nilet go ko niya. Kinsa na, coach? Hello, Bong. Napreso man daw si Kate. Kailangan mapalabas natin si Kate ngayon. Hindi siya bagay doon. Ako na bahala sa lahat.
You got my point? Kailangan mapalabas natin si Kate ngayon na. Ako na bahala. Uli ka, hindi, di. And one day, I was focused sa recovery. Focus ko sa galingon. Focus ko sa, I want to be better ba? You know? One day, nakadawat ng text nga siya ko no, ni-text siya nako nga siya help, kina siya sa nadakpan siya. Ano ko parang balinga? Ano ko parang balinga yun? You know? Yan sige siya text, maluoy ka, kay wa ko'y kaon dere, etc. Wa gina ko parang balinga. Not until ni-open ko sa akong ka-office mate dere sa farm nga niingon ko nga si Kate nadakpan. Istoryaan ako siya. Then siya mo inisulti ni Jimmy. And you know what? During that time, I was already decided nga, di na ko niya. Then, Jimmy, pakibaw Jimmy, nitawag na ako. You know, knowing his heart ni Jimmy. You know, kay nitawag na ako, ikasabaan ko ni Jimmy. Ano ko mo tabangan dito? Ano, tabang kita. No. Anak Jimmy ko, di na ko tabangan. Sumay ko gasto, anak. Kada ko pila may piyansa kay pangayo. Mahal kaya na. Di pa sa na. Saba akong Jimmy. To cut the story short, si Jimmy mo nagkuha niya sa jail. Si Jimmy mo nagkuha niya. Then, ingon Jimmy, bong, ato na iparehab na si Kate, diri na, please follow unsay ato procedure. So, during sa treatment, I was somebody else para niya. Never gi ko mo kuan to niya. Karon ba, as I look back, I don't know why naapa ko karon. There was a lot of times nga I thought, patay na ko. Unta. I don't know what's the reason. And that's the reason why nga I had opportunities nga, to work or kuan sa lain. But I stayed. Mechanical engineer ko. Layo kini nga fields ako Nya, during that time we had a family business nga gusto sa kong dad nga ako na mutala. However, I chose to stay. Kay mamali lang ingon ba, pusla na basa na lang ko, maligo na lang ko. So I started honing myself, ni balik og eskwela, hantod nga, nakahuman ko. I was internationally licensed ako as a addictions counselor, recovery coach, then nagtake ko mga masterals, because I wanna help. If I want to help, I wanna do it right. Dili ka na bitaw tabang-tabang lang kung giunsa ko gitabangan. No, it's not that, So, gihon na akong skills, and that's why I am still here. Kay part of me, really believes nga I was put in this place for a reason. I was put in this place for a reason. Whatever the reason is, now I still don't know. But I do believe during the early days of my recovery, one time when I prayed, I said, I don't know what recovery is. I don't know what the world I am trying to get into. I just, turned my life over to His care. Kasi moabot na ko, bahala na ka. Okay, for me, this life that I have right now, it's just a bonus. Bonus na lang niya ba?
So it's not my will na alone, it's not my decision. Bonus na ni. So, you know, but by God's grace, I'm helping.
Pagka last napriso ko, admit ko spiritually broken dito, dili gid ko sangpit og Ginoo kay or wa pa ko kasabot ato nga time ba. And then I just cried. Na ako sa prisuhan, nila ko dili tungod kay wa ko pagkaon or walay gibisita na ko, but kanang kapoy ko. Di ko kabaon sa pag undang. And I prayed, and katong nga time kami naman atong nga time na-recover siya una, and ako nag-drugs pa ko. Napo siya struggles iyaha while nag-drugs ko, and siya nag-recover, lisod po niya, nag-ipon ni, and powerful kay ang prayer. Kay bisag ingon ana ang nahita ko sa akong life, bisag lack ang faith ko sa ako ang Ginoo, naagid siya in just an instant, naabot gid ang mga tawo nga ni-help na ko ba. And then nasud ko diri nga facility sa farm. Hesitant kid ko at first kay ang akong naandan is mogamit og drugs. Wala ko naanad og change ba, and paglisod ko adjust og change. And then moto nasud ko diri, I'm grateful sa mga tao nga nitabang nako kay dili ko kabawon sa nako. Asa ko mag-start? Lisura oy, lisod kaayo. Asa ko mag-start? Unsa na ako sa akong buhaton. And then I finished the program here sa farm, and nag-volunteer ko kay dili pa man ko ka-trust sa akong self sa gawas. Kay human ako anak, may lucky kay ko sa una niya, asa man ko gibutang ako mga wrong choices. Kay dili lagi ko ganahan maghuna-huna pag gusto ko buhaton ni nako karon dayon niya, dili ko maghuna-huna sa consequences, and I have learned a lot. And nakaingon ko sa akong self enough na. I've been hurting myself yun. Sa kadugay nga panahon, I've been hurting myself because hurt magod kay ko nga tao. And na may counseling diri sa farm. And there was one time na ni-ari akong mom and akong kids. And blessed kay ko sa akong kids kay nakasabot gid sila unsa akong gagian, unsa ang addiction. And nag-storya me, and I made amends. Especially sa akong mom, said, I love her. Kasabot gid ko anong ingon ato iyahang gibuhat sa una nako. Sabot ko siya gagian karon kung unsa di ay kalisod nga ang imong partner nagbisyo nga ikaw may nagsuffer og maayo, and my mom is my hero. I love her so much. And then blessed ko kay forgive ko sa akong kids. Gitagaan ko nilang chance nga ma-change. And nakakay ka ng support group meeting. So, sila mo remind ako nga, mami, meeting na, ni-meeting ka. So, maybe I did something good as a mother. Ni ko gihapon ko sa fellowship until now. I do service work. For me, I have to put my feet on the ground. I have to stay humble, yun, no matter what, and help other people. And I'm so blessed. God is so good. Sa gahi jud kay ko or dili gid sa gahi ko ulo, but I am blessed. And blessed ko sa akong friends, akong partner, akong family. And I will continue helping you no matter what. Okay? Mao na yung wala na ako nahatag sa akong duha ka brothers. And for me, it's part of my healing. Kaya nindot kay ang feeling makatabang. And I will genuinely help you no matter what.
I just want to say that I know what you've been through. I know it's hard. It's really, really hard. But it's not too late to change. Be kind to yourself. Be good to yourself. Give yourself a chance. And don't be afraid to ask for help. Kinaagi mga tao nga andam gyud mo tabang e nakasabot sa imong gagian. Dili na sayon. All you need to do is ask for help. And pray nga matagaan ka courage nga makapangayo tabang. And usami ana nga andam mo tabang. To that someone, is still struggling with drugs, with addiction. Lami gyud ang drugs. Tinuod, I will not deny, lami gyud ang drugs. It promised me murag paradise pa. Lami, sex, drugs, and rock and roll, lami gyud kay siya. But actually, what I have come to realize, giilad ako sa drugs nako. I thought it was the solution to all my problems, but actually, no. It was the cause of all my problems. Mo na hinungdan, siya mo hinungdan ka na ang drugs. I lost 23 years of my life to using. Kiba ka sa rin nakuha nako, lami ra. Ang lami ra sa drugs. But I lost everything. So if you're struggling now, there's hope. No, kung ako mangani na himo nako, by the grace of God, not by myself. Kung ako lang, din ako ni mahimo. But by the grace of God, I was saved, I was helped, and to this fellowship that I am so grateful for, who supported me in my recovery. You know what? If ganahan kas imuhang gibati karon by using drugs, padayon. Ay sekundang. Magtakbaw sa. Pero kung sa imong paggamit gani, sakit na. Akong pangutana lang is, hangtod unsa ka sakit imong gusto before ka mag-usab. Hangtod unsa ka sakit ang imong gusto before ka mag-usab. Okay, mutuod jud ko aning panultihon man sa among fellowship na if the pain of staying the same is greater than the pain of change, by golly, you will change. It happened to me. My life was so painful already. But in recovery, my God, I never could have imagined na ani di kanindot ang kinabuhi. Ani kanindot ang kinabuhi. Before I tried to escape from reality by taking drugs, my golly, mas nindot ang kinabuhi nga tinuod. No, it's doesn't mean nga in recovery malipayon ka always, no? Kaya ang taong malipayon always, buang ba na? May differences auto. Kung malipayon ka ni kapirmi, ask yourself, basig, di na mao. But in life, there's ups and downs. And what is, para na ako unsay beauty sa life, is how you go through the process. How you go through the journey. Ako, as I look back sa akong kinabuhi karon, now I have begun to understand nga nung I need to go through everything. Now I believe that there is a purpose for me. And I believe that you do have a purpose. Stop using drugs and you'll see that purpose. Stop using drugs. Kanang inom, may gali. Kanang mo inom,
magsige kitag inom, magkadaghang baso atong imnon, mugwapa maganing babae. So undangi, kay basig bisag ka ng gasayal nga posted, hay, imo sa na panguyaban. You know? But I'm telling you, if dili ka ka-stop dayon-dayon, minimize. If di ka ka-minimize, ask for help. There is hope. I am telling you, there is hope. And I've seen a lot of people, miracles in life. There is hope.